गाड़ी भी नीचे दो ना हमने चला आइए ना শুধু আজকে না, আমরা গত 3-4 দিন ধরেই আমরা যে অসামাজিক যে কাজকর্ম চলছে এটার উপরে অ্যান্টি ড্রাগ, অ্যান্টি লিগার এই সমস্ত কিছুর উপরেই আমাদের একটা স্পেশাল রেড চলছে। তো আপনারা সবাই অবগত আছেন আগামীকাল আমাদের স্বাধীনতা দিবস। তো স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের কিছু স্পেশাল প্রিভেন্টিভ মেজার্স চলছে, টোটাল সদর সাব ডিভিশনেই চলছে। তো তারই অঙ্গ হিসাবে আমি পশ্চিম থানা এবং বটতলা ইউপির ওসিদের সাথে নিয়ে আজকে আমরা এখন বটতলা বাজারে রেড করেছি। পাশাপাশি আমার রামনগর ইউপির যে ওসি আছে ও রামনগর এরিয়ার ভেতরে রেড করেছে। তো এখন অবধি আমাদের 25 জনের মতো অ্যারেস্ট আছে, প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট আছে। প্লাস আপনারা এখানে দেখেছেন বিপুল পরিমাণ আমরা কান্ট্রি লিগার প্লাস ফরেন লিগার আমরা রিকভারি করেছি এবং এটা আরও চলবে, কন্টিনিউ চলবে। পুরো রাত্রই আমাদের স্পেশাল ভেহিকেল চেকিং থাকবে। গাড়িতে কালো গ্লাস লাগানো থাকলে সেগুলি আমরা রিমুভ করব, আইনগত ব্যবস্থা নেব। হেলমেট বিহীন, ট্রিপল রাইডিং এই সমস্ত কিছু যেটাই আমরা দেখব তাকে আমরা প্রতিরোধ করে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব। এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই শহরবাসীর কাছে আবেদন জানাবো যে আপনারা ট্রিপল রাইড করবেন না, হেলমেট ছাড়া বাইক চালাবেন না এবং গাড়িতে কালো গ্লাস থাকলে দয়া করে এগুলি খুলে নিন। কালো গ্লাস থাকলে অনেক সময় অনেক অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে শহরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মানুষের মনে আতঙ্ক জাগবে। আমরা আমাদের মতো আইনগতভাবে যেই ব্যবস্থা আছে সেগুলি আমরা নিব যদি বেআইনি কোনো কিছু। Agartala-ni Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura haste-ni kaisa kahamko college tangai hingke o college o ringsrangna ni logi kaham skill frangjago 2026 ni simi 2027 bishini admission jengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD electronics computer hardware skill bo srangna sep rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rina ni bo sep tongo tei girls hostel ni bo sep tongo admission ni bagai tini no chengbai kerengdi chini website ni mung ungkha www.rajarsicollege.in। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एडमिशंस ओपन 2026-27। SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.